एक चक्कर बनाऊंगी ज़्यादा से الجنة يا عزيز يا حكيم يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بسم الله بسم الله الله تيسرا मोबाइल ना गिर जाए नहीं गिरेगा बस थोड़ा सा ही पूरा करके ना आधा तो बना लो لا